इन्यागा जों पहिलानो सिनि मुंग्रिवानो आंखाय शिवचंद्र देव बर्मा तबुक INPT नि जनरल सेक्रेटारि इनचार्ज आनी याग्रा दङ चिनि आटा अक्रा श्रुतरंजन खिसा बखाय चेयरमैन सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी INPT नि जतन INPT नि बखाय दङ रूपेन देव बर्मा सदर नर्थ डिविजन नि बो मेंबर सेक्रेटारि ते आनी याक्सी दङ जदुकिशोर देव बर्मा सेक्रेटारि आगरतला म्युनिसिपल कमिटी सिनि INPT जों तिनी म जे प्रेस मीट खाइमानि बिनि मेन उद्देश्य उनखा चिनि INPT नि नेता कर्मी समर्थक अनेकनो साइमिया जे INPT ताक बुतंखु हाय हिनैनो तिनी नंनि माध्यमे नंनि थ्रुते जों बावना मेसेज नायो जे INPT ताक बुतंगो INPT बिनि 7th ट्राइनेल स्टेट कॉन्फ्रेंस सप्तम त्रैवार्षिक सम्मेलन जों फाइनाय नवेम्बर मास 2023 नवेम्बर मास खाइनाय अब जत चिनि सारा त्रिपुरा चिनि जरा नेता कर्मी समर्थक दंनाय ब्रंन खबर ना बगै तिनि म जों प्रेस मीट खायो मेन खाय ते तो ते तामसानाय जों तिप्रा मथाबाय जदुङै 2021 एडिसि बुट बुसालायखा आरो चिनि खरंनि जितिखा नरक साइमानो चिनि ताखु जगदीश देव बर्मा ते ताखु उमाशंकर देव बर्मा ओमफ्राय जों ताबुबो मथाबाय चिनि उ जुदनो बजायखे जों चलिनाय चिनि दाबि दाव दङनो बंजे दाबि दावा आबनबो जों समर्थन खायनाय आबन कक मेन खाय इन्डियाते कैसा साना खलायो चिनि जे आगिनि प्रेसिडेंट बरंगोनां विजय कुमार आंखल ब थांनाय जुलाई तालनि 12 तारिख चिनि चेयरमैन ताखु बकरा श्रुतरंजन खिसानो एड्रेस खाय ब बिनि रेजिग्नेशन रिखा ते एवं ताबु नरक साइबनो ब तिप्रा मथानि प्रेसिडेंट कखैमखा जेकुनो पॉलिटिकल पार्टी नि मेंबर एकई समय दुई पार्टी नि मेंबर उमैया आबन बगै ब रेजिग्नेशन दी तेगासे इंखाय थांनाय सेप्टेम्बर मास नि 1 तारिख ताखु जगदीश देव बर्मा चिनि आगिन जे GS बानो GS नि पद नि चार्ज हैंडओवर खाइगा टेकन ओवर खाइगा आपट त मुसुन कक ते विशेष करी नरक संगैबा तिमु चले अच्छा INPT नि एक्स जनरल सेक्रेटारि बरमना जगदीश देव बर्मा थांनाय जे सेक्रेटारि प्रेस मीट खालायनि खनावनो ब क्लेरिफिकेशन देखा INPT अलरेडी डिजल्व खाइ तिबामा त थांबा के हने बजक तिसाइ माने आमदा तैले मिटाव छानो छ अलरेडी डिजल्व खाइका थामचाम लाइसिनाय महाराष्ट्रनि सातेव हनैसि तिबामा थब्रक जतनो जॉइन खाइका INPT सिखिखा आया माने बजे कक सिजा माने आमनो कनो काम हनाय आबनो आं सावनो आबो थिगिया आकक तांनि हिमबा चिनि आफ्रुना INPT प्रेसिडेंट ते तिप्रा मथानि चेयरमैन बुबाग्रा बरक एकटा एग्रीमेंट खेलिखा स्टैम्प पेपर रिनो आरो सिजेक तमनि जे तिप्रा INPT मुं बदलगै तिप्रा मथांनाय INPT नि रेजिस्ट्रेशन एवं INPT नि कन्स्टिट्यूशन गठनतंत्र व्यवहार उंनाय किन्तु जों नुखा चिनि INPT अनेक बरनो साइमेलिया जे थांनाय 2023 नि राज्य विधानसभा निर्वाचन ठीक आगे तिप्रा मथानि रेजिस्ट्रेशन फाइसक पाइका एवं आ रेजिस्ट्रेशन बायन बरंनि जे तो कैंडिडेट असेंबली मगै बरक आबनो बर नॉमिनेशन दिखा हंगाय जों तामनुखा जे तिप्रा मथानि रेजिस्ट्रेशन फाइसक पाइका जार फले वो जे एग्रीमेंट इट हैज बिकम नाल एंड वॉइड हायदा तार माने त्रिपुरा मथानि बिनि रेजिस्ट्रेशन आलादा एवं INPT रेजिस्ट्रेशन आलादा आबन बागै मासदाख अच्छा थांनाय विधानसभा जेहेतु INPT बाय रक्त त्रिपुरा मथ
alliance বিধানসভা অ্যালায়েন্স বিধানসভা ya edisu Alliance, alliance right. ba Sakha INPT tunai ma abon kole Tipra mothate bad baki manka edisu gop khaya tarpore no বিধানসভা ইলেকশন কাইসা গুণর যেহেতু রেসে দङ এডিসিও দুইটা সিট গুণ দङ হাঙ্গাকেন বিধানসভা তাঙ্গে খরকসাফার ক্যান্ডিডেট রিয়া ন আমরা তুই আপনি খাইতো আপনি উত্তর আংরিনা উচিত দিয়া কারণ আসামীয় যে প্রেসিডেন্ট দংনাই যে জেনারেল সেক্রেটারি দংনাই যিনি আইএনপিটিনি যারা বখরক বরং আব ঠিকভাবে বড় উত্তর রিমানানো অর্থাৎ বরং মনাং বিজয় কুমার রাংখল এবং বরং মনাং জগদীশ দেব বর্মা বরং সাইমানা তাঙ্গি আবু মিলিয়া Tapo hingke dukurung sumung kazak already INPT plus Tipra motagai kune bodolan ni dua ek bodolan thansakai suram toman bisingo tapo khane hai INPT ni registration kagoi tai bodol alka judan tinai dak ni dukurung bo sumung kazak abo bo bahai do wansu non tapo tasha INPT ni hingke tasha juda khatinai নিনি প্রশ্নকে ঠিক আমতি উংজাগলিয়া তাঙ্গি হিমবা আইএনপিটি রেজিস্ট্রেশন অলরেডি দङ थाजी आं सागा रिपिट खाने यादा तब कतालखै कुनो खाने किसु करी गाबो थानचाउंनानखाय आफ्नो जे चुक्तिं माने थानचाउं खामो किन्तु मथानि रेजिस्ट्रेशन आलादा खातुबै ब आलादा पार्टी उं दखा कब बुजिका काजे आरो जों कतालखै कुनो पार्टी खाने कुनो प्रश्न गाया 1967 साल काइन्टा कुब्राव 10-11 जुन जेटा অল ত্রিপুরা ট্রাইবেল লিডার্স কনভেনশন মানে আর 11 তারিখ যুব সমিতি নি জন্ম এবং পরবর্তী সময় নক সাইমানো 2002 আইপিএফটি বাই আইএনপিটি মিলু আইএনপিটি উংলাই ও বজাতি যুব সমিতি এবং আইপিএফটি মিলাই 21 নি পরে যে এডিসি চং বারে পাই কোন ব্লক মিত্র খদ খাজা अब मेन खाय बड़ किजा कनफ्यूजन देखा नम्बर 1 खाय पुइला नरक साइमन चीन त्रिपुराव सारा इंडियाव जखन एवं त्रिपुराव महामारी उनका कोविड चीनी लास्ट 6 ट्राइनियल स्टेट कॉन्फ्रेंस का 28 and 29 अप्रैल 2017 गेबिनी उंगनाक्लायो 20 एप्रिल में रगुंगनाक्लाइता इनके आफ्रो कोविड नि कारणे उंगमलिया इनके परवर्ती समय तांगी खाइमेलिया अब ओ जे मिक्स मार्जारुने हाइटे रंगलाइका दिल्ली प्रपोजल रहेका दिल्ली माने इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया इनके पर अब पुइलाफ्रो नागसकेरिका नागसकेमा कारण खेंगा आफ्रो त्रिपुरा मथा अनरेजिस्टर्ड पार्टी गे आईएनपीटी के रेजिस्टर्ड पार्टी काजिउंगिया इनके आफ्रो तोजे सालाइका जे ओ लास्ट एग्रीमेंट उंगनी आ प्रश्न फैलेगाता आईएनपीटी नि मुं बदलगै त्रिपुरा मथा उंनाय आईएनपीटी रेजिस्ट्रेशन एवं तसम कन्स्टिट्यूशन व्यवहार उंनाय इनके आबो उंगै ताबो चिनि जारा बखरक तनाय बरक आबो हयतो साइतगलियाना जे कोनो कारणे हो इनके थाजिं दां परिसान साखा जे जों एमन कोनो समयबो मालिया बरकबो जोंनो साहरलिया प्रेसिडेंट बाय जनरल सेक्रेटारि जे फाइलि आसुगलाय कक सालायनानै ताम खायलायनानै आंबो एजिएस दंमोन इनो अनेक दिन धरे दं बर बैसाव समय दं किन्तु जों आबो कोनो खबर मालिया केबो आबन फले चिनि जों बहुत चिटिथुन जितियाथुन चिनि जे मेन जेहेतु रेजिस्टार्ड पार्टी बिनि आसल कर्तव्यखा इलेक्शन कमिशन नि एक्टिविटी वो पार्टिसिपेट करनी एक्टिविटी माने ताम्बा इलेक्शन अंग खाने माने कन्टेस्ट खाने आबो जों मालिया 2023 राज्य विधानसभा प्रोग्राम ते खनो कब साहेन का थान जाम कसा प्रेसिडेंट बिकेरम खोनो बरु दुकुन ते कुन जबार मिलिया जों गोना राजा तामगे खायगा बु जों बर साइमियाता बर जों कुनो कतालमो ते से खाइना या पार्टी में ते से नमक तो जों सालाय जोंनो आबन बगे बरे जिंगसन दिका जगदीश बो जोंनो अंगरिका तसमो ए चेयार सेने बर खायरिका गदाव जनरल सेक्रेटारि इंचार्ज आं तबो चिन पार्टी ना आगो थानो बगे दापे दापे काम खानिता पहिला सगां स्टेट कन्फरेन्स खाइ चिनि राज्य कमिटि खाइनाय आबन परे खाइ जों चिनि विभागीय कमिटि फाइनाय आबन परे अंचल कमिटि आमदेरके मा खाइलायनिता तबो हठात के दासो खाइमांगला धीरे धीरे खाइलायनायता बहाय वानसब नलु करब फाइनाल आशा खाइ फायान
जोंनि कनफिडेन्स दङ निश्चय फैयानो INPT को इसे फेरक नहीं अवश्य जों तांसिमनो ट्रान्सपेरेन्ट सत्यता যত হিউমিলিটি এবং যিনি ভারতীয় সমাজ বা যিনি ত্রিপুরা সমাজ যেটা অকরা চাকরা মানি ডিসিপ্লিন আবার তুমি जों आगोखै निश्चय फैने सेंट्रल कमिटी को तब से खरब से कम तब तो फालांगिया कठिन दखा कारण कमिटी जे চিন্তা 31 জন গা 31 জন বিসে কয়েকজন ঠিকা কয়েকজন থাঙ্গাই আকারে যেরকম আকার থিনাই বিসিংগাই অমিয় কুমার দেববর্মা ভাইস প্রেসিডেন্ট মোহন দেববর্মা ভাইস প্রেসিডেন্ট যদুমোহন জমাতিয়া করবুক না আমি এটা আসলে অ্যাডভাইজার কমিটি হলো ওইটা এই কি জানি কয় যে মারা গেছে আরেকজন ওই করবুকেরই গাই রবীন্দ্র দেববর্মা এডিসি ইলেকশননি জাস্ট নমিনেশন মানে আগেন হর মথাবো বাখলাইকা গাই মানব দেববর্মা তাকলাই মথানি ইঙ্গুবাই বুসাকা রেজিস্ট্রেশন বাই কারজি বরক তো মথানি বরং থাকা তাও দাবি যাইব থাকা রেজিগনেশন দুই মথাবো তাও ডিপ্লেটেড কন্ডিশনটা গাই যারা তংনাইরব নানান কারণে তাবো সেগাঙ্গো ফাইনে নাই এটা আনকখাই যারা জাতিনি কাম খাইনানি যিনি দফানি সেগাঙ্গো নাহাरै डिसिप्लिन भाबे जों काम खायनान बागै जारा आगो फायनाय बंनोथिं जों चलनाय आंगर सिका नों परीक्षा परीक्षा से मिलियाता रसिका जे जों जे नुमाखैथ त्रिपुरा मथनि एकटानो डिमान्ड सोल डिमान्ड ग्रेटार त्रिपुरा लेन्ड चीन त्रिपुरासानि थांनान बागै जोंहाबो सापर्ट खायो गचिनबो आलादा चीन दाबि दावा दङ राव दङ नोंनो रिनाखायरि मानो आगिन गोजाम दाबि रंटा जे एडिसिनि एम्पावारमेन्ट जों सानो एडिसि एम्पावारमेन्ट सम्बन्धे जों साना नायो जे 2006 साल चीनी एकजन बरम गोनां एमएलए राजेश्वर देबबर्मा ब चीनी एसेम्बली नि फ्लोर ब एकटा प्राइवेट रेजुलेशन टुका अधिक क्षमतान बागै आ रेजुलेशन दलमत निर्विशेषे जतन आपनो तो लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट नक साइमनो कांग्रेस दङ बर जतन आपनो पास खायै अनएनमासलि गो इंडियन गवर्नमेंट हन रहक गचिनिया 2006 नि जे अधिक क्षमता ताबु बाबो उनियाखौ जों खानाव जे ताबु खाय नक साइमना 125 amendment constitutional amendment abo bini yung kata semua begini yung bini bungko soho bawa bungko faika buzi kada oke gak abo to nork saibano north east to 10টা ADC tongo Chin Tripura ekta gai Meghalaya 3টা Assam 3টা gai go Meghalaya Assam tekaise borsungo মিজোরাম 3টা 9টা 10টাও তেবো ক্ষমতা নাম বিশেষ করে ডাইরেক্ট ফান্ড আবু খুবই দরকার এডুকেশন লেভেল আপ টু ইউনিভার্সিটি যারা থানানি হাইরকটা অনেকগুলি দङ চিনমতে আমি আবন লগে লগে जोंनि त्रिपुरा सरक যখন আগিব অর তংফ্রু মেজরিটি দমনি त्रिपुरा সাবুসার বংনি মেজরিটি তাবো মাইনরিটি থাকা নানান কারণে গাবনে जों নাयो যে চিনি পলিটিক্যাল যে ক্ষমতা বনো মান নাম্বারে जों 50% সিট ডিমান্ড খাयो एसेम्बली वो अब चिने दाबी urus bentar go hokala kogen kagos hokala kagos chini di moya ঠিক আছে আর চিনি ডাইরেক্ট ফান্ডিং from central government right to land including reserve forest education up to university level ADC area joto department of state government ni abo ADC no boro handover khari to norok muitu tongna 2007 salo diden CM Agur Debborma agi ni মন্ত্রী boafro 9টা department ADC no yafarna bagi gusana khaibani kintu kaisabone yaharli ngai chini ADC area natural resource যেটা তো খনিজ গর থগ্রফর আবনি শেয়ার সুম মানতুন এডিসিনটা এডিসি কতরিটি
ONGC রকম আমাদের বিভিন্ন রকম ওই এডিসিও শান্তি শৃঙ্খলা নারংনা বাগৈ এডিসি অথরিটি ন ক্ষমতা দিতুন এডিসি গো পুলিশ অন পুলিশ নাহানা বাগৈ চিনি এডিসি এরিয়াও ni গানাও যতগুলি কন্টিগুয়াস ওটা নাংলাই তংমানি টিপাসে এরিয়া বনব এডিসি সবথুন ওই ও আরো তো নর খানা খানা যে 125 অ্যামেন্ডমেন্ট আরো চিনি গো টিটি এডিসি লম্বা মুং আরো ডিস্ট্রিক্ট শব্দ দङ কিন্তু ত্রিপুরা তো 8টা ডিস্ট্রিক্ট দङ এবং এডিসি ও 8টা ডিস্ট্রিক্ট খবই নঙ্গু আপন বাগিন যত ডিস্ট্রিক্ট ন মংরিয়ায় ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল উন্তনি जों এটা প্রপোজাল দিখা টিটিসি এবং আর যে 50 মেম্বার সিট উন্ত শিডিউল ট্রাইবস সরি 6 শিডিউল মানে না যত না এক্সক্লুসিভ ফর শিডিউল ট্রাইবস গা 50টা যে সিট আব শিডিউল ট্রাইবস নি বাগিন উন্ত এবং আব নির্বাচন দ্বারা নিয়োগ উন্ত গাবন লাগি থাজি আকে রিজার্ভেশন সাকা ব্যাকলগ চিন ত্রিপুরা সরকারনি অনেক ব্যাকলগ দङ স্টেট গভর্नमेंट দাবো পুরো নঙ্গিয়া বিশেষ করে ডাবল ইঞ্জিন সরকার যে কোনো পুরো নঙ্গা নঙ্গিয়া গাবরও চিনি বেকার বাক্সা অনেকখানে ফাদার মা থাকবাই চাকরি বাকরি করি বড়নে চাকরি ব্যবস্থা খাইতুন এটলিস্ট যেত দংমানি কক বড় কিন্তু মান স্ক্রিপ ও নিনি 70 আমল সিমিন আমল 67 সিমিন আমল দাবি যে চিনি 8 শিডিউল সবনা বগে চিনি কক বড় কারণ কে 8 শিডিউল চকে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে ফান্ড টান মানে চিনি ল্যাঙ্গুয়েজ ডেভেলপমেন্ট কেন বগে আবুন বগে গাই তাকলাই তো আব একটু কনফিউশন উখা যে থাংনাই পরীক্ষা যেরকম পরীক্ষা রোমান স্ক্রিপ্ট কক পরীক্ষা মারিলিয়া আবুন বগে जों সাবা যে যত ইনস্টিটিউশন কক বরক সিনানি ব্যবহার নানি স্ক্রিপ্ট ব্যবহার নানি রোমান স্ক্রিপ্ট বাই আব চালকেন বগে ইউনিভার্সিটি লেভেল ইনক্লুডিং সিবিএসই আইসিএসসি র তে ইনার লাইন পারমিট খাই ব একটা রক্ষা কবাসিন দङ শিডিউল এরিয়া তো দङ ন ইনার লাইন পারমিট ফাটন বড় পারমিট নারি থাংমানো 1 মাস বৈগ 2 দিন বৈগ 5 দিন বৈগ আমদি থাংমানো আগে তমানি নিনি কো অরুণাচল নাগাল্যান্ড মিজোরাম রিসেন্টলি তাঙ্গিबो गभर्नमेंट अफ इंडिया मणिपुर बरी दिखा आं निजेबो साकबाय थां कयेकबार दिल्ली थांगा आफोर किरण रिजिजु स्टेट मिनिस्टार होमनि बाफोर सब आबो रेगुलार किन्तु रिसेंटली खाय चिनि त्रिपुरा जेखाने दरकार बेसि आरो रियाय पुराखै किन्तु मणिपुरखै रिसिगा काजे इनार लाइन पारमिट खूब रिलिवेंट चिन बागै बर माने इनफिल्ट्रेशन हइते आटकिना बागै मन चिन दाबिर नाम छनदलन बो जगह नायते जों दा आगरलां खायनाय जों आबो डेट जों ठीक खायो नभेम्बर मासे खायनाय आसात तक कैसे समूह जे बुबाग्रा बो सावजे दिलबुतनि बासार और करे अंखानि दिनै बो नेशनल पार्टी नि फायै दिनै INPT नि नरम ताम खादुमार खादुमा ताम ना खादुमा बोलते चिनि पार्टी आलादा दंहा आ एग्रीमेंट ठीक भाबे काम खाइलिया जों चिनाल पार्टी जखन आलादा दंखा जों पार्टी संजानाय एवं इ जगह जों जेहेतु नरकटाबो खाना खाला इंडिया 28टा दलति इंडिया केसुंबो जों दाबो आपट तो मथाबाय INPT सिमिनो जुदले तो मते गुबुनले पार्टी नुगिया का सापोर्ट तो दं लेना सापोर्ट ताइसिम साबना सापोर्ट दं ने सापोर्ट दं सापोर्ट दं जखन द इलेक्शन रक्सल माने यागलो नरके त्रिप्रमथन सापोर्ट ताइसा हाना त्रिप्रमथन ने अब तो डिपेंड खानाय सिम्बल दं ना याबो कैसा चिन सिम्बल दं नै तंग तो पार्टी आलादा सिम्बल दं नै जों तो नों साइमानना एक समय इट वाज ए रिकगनाइज्ड पार्टी टू लिव्स दुई पाटा है दिबा के तागबो जों दुई पाटा मान जदि जों इलेक्शन कमिशन नि कंडीशन फुलफिल खाय इलेक्शन थैंक यू